Guys, luto tayo ng pan. Luto tayo ng lagay na natin yung karne guys. Ayan na guys. Lagyan na natin ng tomato sauce guys. Ayan na. Haluin na natin. Lagyan natin guys ng bilibs. Ayan guys. Sarap yan. Kumukulo na guys. Pepper, green pepper. Halo na natin yan guys. Yan. Tutok tayo dito sa kusina guys. Yan. Ito na guys yung pinutok ko kaninang algeritang baka guys. Ang sarap-sarap yan guys. Oh. Wow. Yummy, yummy, yummy.